Diyan sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny John Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sad. Sir, yalog si mamasok yung tikuminaw. Mga ka na itong latest with update para sa bagyong si Opong. Ang bagyong si Opong mas nigusog pa kini samtang nagpadulong sa west-northwest padulong sa Philippine Sea. O ganihang alas 4 sa kadlaw ang sentro ng severe tropical storm nga si Opong kay nasipatan kini nga naa sa 440 km east of Giwan, Eastern Samar. Sa pagkakaroon kini si Opong nagdala sa kusog sa hangin nga mabot og 110 km per hour tulad sa sentro ug gastanes nga mabot og 135 km per hour. Kini nagalihok pa west-northwest sa kusgon nga 20 km per hour. Ug para sa ang forecast track intensity, posible si Opong posible ugma sa hapon ug buntag. Hapon o gabi, posible maglandfall din sa may Bicol region. Posible sa Sabado sa hapon o gabi, posible ni kini mag-exit sa PAR. O sa karon natay gipasaka nga signal number 2 dinhi sa may Northern Samar, Northern ug Central portion sa Eastern Samar, Northern ug Central portion sa Samar. Signal number 1 ang nanimbahin sa Eastern Samar, nanimbahin sa Samar. Signal number 1 sad ang tibok probinsya sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, o northern portions sa Cebu. Apil na nini ang Danbantayan, Midilien, Bugo, Tabugon, San Romeo, Bourbon, Sogod, Tabelan, Katmon, Tuburan, Carmen, Danao, Asturias, o Compostela. Signal number 1 sad ang Camotes Island, Bantayan Island, northern portion sa Negros Occidental, northern portion sa Iloilo, Capiz, Aklan, northern portion o central portion sa Antique o apil na nini ang Caloya Island o Calamian Island. Kaning mga lugar sa sunod nga 24 oras, makasnati ni og hangin nga mabot og 39 to 61 km per hour. Sa laing bahin, ang southwest monsoon o kining habagat amoy nakaapekto karon sa western section sa tuwang nasod. Ug para sa atuang forecast weather condition, ang Eastern Samar ug Northern Samar ug apil na ni ang tibok probinsya sa Samar kay maksnati og storming nga panahon nga nay mga tungod aning severe tropical storm nga si Opong. Samtang dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa tibok probinsya Sugbo, makasnati taog dag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag nga mga pagulan ug mga prudong kilat tungod aning severe tropical storm nga si Opong. Ug para sa kemtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibok Central Visayas makasnati og hinay nga tuna sa kasarangan hangin nagauros sigan sa butang kasadpan nga tuna sa kasadpan dinabalod sa atong karagatan kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo tong dagat hunas karong alas 6:42 sa buntag motaob alingang alas 12:51 sa udto. Temperatura sa Subo mo range gikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Atong ang aring adlaw ni silang ganing alas 5:33 sa buntag mosab kini unya alas 5:38 sa hapon. Ug mula ka na to latest kan diri sa Butang Pag-asa kini si Manny Agbay, Maing Bundag. Salamat kay Sir Manny, ang Maing Buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes, pizza 25 bulan sa September tuig 2025. Pinagi ni Sir Manny John Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.